जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद सुशांत नायक आपण मानू आज राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आंभर ही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपर बहुत भाव प्रभाव पकाई थाए। आज मार्गशीर मास 29 दिन डिसेम्बर 14 तारीख शनिवार। आज हेउछि पंडु ओषा शिशु अनंत दासंकर आविर्भाव उत्सव। आज तिथि नक्षत्र हेउछि मार्गशीर शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि संध्या 3:49 पर्यंत रहुछि। रोहिणी नक्षत्र रात्र 3:35 पर्यंत रहुछि। वृष चंद्र अहोरात्र 60 दंड पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र बिच्छा राशिर। आजिर निषिद्ध खाद्य हेउछि ब्रीही बा बिरी। अपराह्न 3:49 परे आमिष भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला हेउछि रातरु दिबा 6:59 मध्ये पुणी 7:51 परे 10:15 मध्ये। एथिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय। प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपण हृदय एवं मन रे सुस्थ एवं प्रफुल्लित रहिबे। आर्थिक मामला रे अधिक ध्यान देबारु आपण को प्रत्येक कार्य रे सफलता मिलिबो। भाग्य वृद्धिर जोग रहिछि। भाई बंधु मानक सहयोग मिलिबो। व्यापार रे वृद्धि हेबो। आज आपण व्यापारिक एवं कार्मिक जीवन रे उच्च स्तरीय सफलता को गढ़िबारे लागि रहिबे। आपणको काम रे भल वृद्धि हेबो। स्वास्थ्य पाई आज दिनटी भल हेबो, किंतु निजर संबंध रे निज मध्य रे ताळमेयर क्रम रे असुविधा देखा जाउछि, जहा फल रे आपण असुविधा रे पड़िबे। पूंजी विनियोग रे आपणको वृद्धि हेबा हेतु परिश्रम करने को पड़ो। आज आपण संवेदनशीलता अनुभव करि पारंती, जो कारण आपण भावना को झटका लगी पारे। मातांकर स्वास्थ्य उपर ध्यान दियंतु। बासगृह किंबा जमीर कागज पत्र प्रति ध्यान रखिए। मानसिक व्यग्रता को दूर करबा पई जोग करंतु। एथिला मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई। आसंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपण कम समय रे अधिक लाभ पाइबा विचार रे आपण फसी न जांतु। यार ध्यान रखिबे। मातांकर स्वास्थ्य ध्यान रखिबे। स्थायी संपत्तिर मामला रे आज कोनोसी निर्णय नियंतु नाही। मानसिक एवं शारीरिक असुस्थता रहिबो। आज आपण निजर सुवर्ण भविष्यतर रास्ता को गढ़िबा को चेष्टा करिबे, जहा फल रे आपण शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति को ठीक करने को सक्षम हेबे। आज दिनटी आपणकर आमदानी भल हेबार संकेत मिलुछि। एहा फल रे आपण को खुशी मिलिबो। प्रेम संबंध रे साथीर मन को छुईला भली कथा होई पारे, किंतु पुंजी निवेश रे असुविधा आसी पारे। आपण जिद्दी व्यवहार छाड़ी करी समाधान पूर्ण व्यवहार आज आपणैबा को हेबो। आपणकर अनियंत्रित बाणी कहा सहित मनमालिन्य करि पारे। द्वंद्व फसी थिबा मन आपण को कोनोसी ठोस निर्णय नेबाकू देब नाही। आज कोनोसी महत्वपूर्ण निर्णय नियंतु नाही। स्वास्थ्यर विशेष भाव ध्यान रखिबे। एथिला वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई। आसंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। आज भावनार प्रवाह सरोवर रहिबे। स्वादिष्ट भोजन करिबा एवं बाहर को बुलिबा को जीवार आयोजन करिबे। मांगलिक मुहूर्त रे उपस्थित हेबे। आनंददायक यात्रा हेबो। धन लाभ हेबो। आज आपण कोनोसी संपत्ति बिक्रीर कार्य को अंतिम रूप देबा को लागि पारंती। एही कार्य रे आपण को निजर घर लोक मानकर साथ मध्य मिलिबो, जहा फल रे आपण खुशी हेबे। अवश्य संबंध तांको सहित किछिटा परिवर्तन आसी पारे, जहा फल रे आपण चिंतित हेबे। आज चाकरी विषय रे आपण को बाहर को जीवा को पड़ी पारे।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଅଫିସରେ ମନମାଳିନ୍ୟର ଅବସର ଆସିପାରେ। ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଅବରୋଧ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଜନ ସଫଳ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଦିନଟି ଅଟେ। ସ୍ନେହିଜନ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି କିଛି ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ନେହିଜନ ମାନଙ୍କର ଭଲ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦାରେ ବିକାଶ ସହିତ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷର ଅନୁଭୂତି କରିବେ। ପରିଜନ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ହେବ। ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କଥାକୁ ପ୍ରମୁଖ ରୂପେ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ସେ ପ୍ରବନ୍ଧନର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚର କଥା ହେଉ, ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଧନ୍ଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମହିଳା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତଥା ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିବାହ ଉତ୍ସୁକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଉପଦେଶ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାମର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେପରିକି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଋଣ ପୈଠ କରିବାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଉ, ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିପାରେ। ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାବଧାନୀ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଶତ୍ରୁ ନିଜର ଚାଲରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମନରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ କାରଣରୁ ଫୁର୍ତ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅବରୋଧ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେବେ, ତେବେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା
धीरे धीरे आगक प्रगति हेब। चाकरी क्षेत्र में आज अधिकारी मानक सहित सेमानंकर दायित्व को निश्चित करिबारे लागिबे, जहा फल सेमाने निजर काम रे व्यतिक्रम न करि पारंती। किंतु बड़ भाई सहित कौनसी कथारे झगड़ा होई पारे। बंधु एवं मित्र मानक सहित साक्षात करी आपण आनंद अनुभव करिबे। आर्थिक योजना रे आपण को टिके असुविधा होई पारे, किंतु शेष रे फायदा हेबो। चाकरी व्यापार रे अनुकूल वातावरण रहिबो एवं साथी मानकर सहयोग मिलिबो। आज मन भावना रे व्यथित होई पारे, जहार प्रभाव रे आपण आज कौनसी अनैतिक कार्य करंतु नाही, यार ध्यान रखिबे। महिला मानक विषय रे विशेष ध्यान रखिबे। पानी उपरे नियंत्रण रखिबे। विदेशरू भल समाचार मिलिबो। एथिला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा बिच्छा राशि व्यक्ति विषय रे। परिवार रे आनंद एवं उत्साहर वातावरण रहिबो। ऑफिस एवं चाकरी रे आय वृद्धि प्रमोशन पाई संजोग निर्मित करिबो। मातांक तरफरु भल लाभ हेबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। आज आप निजर सेवा को विस्तार करिया पई चेष्टा करिबे, अर्थात आपण को ज्ञान रे वृद्धि हेबो, जहा फल आपण निजर गत जीवन रे होइथिबा क्षति को रोकिबारे सक्षम हेबे। किंतु शरीर सुस्थ रखिबा पई कष्ट होई पारे। प्रेम संबंध रे साथी सहित मधुर संपर्क हेबो। वाहन मामला रे चिंतित रहिबे। आज दिनटी आपणक पई अल्प कष्टदायक मध्य रहिबो। स्वास्थ्य खराब हेबो। पारिवारिक सदस्य मानक कारण मन दुखी हेबो। मानसिक रूप रे आपण असुस्थ रही पारंती। क्रोध उपरे अंकुश रखिबा को पड़िबो। दुर्घटना प्रति सजाग रुहंतु। कोर्ट कचेरी मामला रे सावधान रहिबे। अधिक खर्च हेबारु आर्थिक असुविधा मध्य रहिबो। एथिला बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय रे। परिजन मानकर एवं मित्र मानक सहित खुशी पूर्वक आज निजर दिनटी व्यतीत करिबे। हृदय एवं मन रे फूर्ति एवं प्रसन्नता रहिबो। व्यवसाय रे वृद्धि हेबो। दलाली शुद्ध कमिशन द्वारा आपणक आय रे वृद्धि हेबो। भागीदारी रे लाभ हेबो। आज आपण पुंजी मामला को ठीक करिबा पई अधिक सक्रिय हेबे। अवश्य विरोधी पक्षरु किछि ना किछि असुविधा आसीबो, जहा आपण को असुविधा हेबो। चाकरी रे आपण को यात्रा करिबा को हेबो। धन निवेश एवं विदेश क्षेत्र रे भल प्रगतिर आशा रहिछि। सामाजिक क्षेत्र रे चाकरी धंदा एवं अन्य क्षेत्र रे आज दिनटी लाभदायी रहिबो। मित्र मानक परिजन मानक सहित बाहर को जिबे। मांगलिक कार्य उपस्थित हेबो। महिला मित्र मानक तथा जीवन साथी एवं संतान लाभ हेबार जोग रहिछि। विवाह इच्छुक युवक युवती मानकर वैवाहिक समस्या दूर हेबाकु जाउछि। कौनसी जगह को यात्रा करि पारंती। एथिला धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपण को क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबा को हेबो, अन्यथा क्षति होई पारे। स्वास्थ्य ध्यान रखिबे। धन खर्च होई पारे। निषेधात्मक कार्य तथा अनैतिक कामवृत्ति मार्ग रे न जिबा को ध्यान रखिबे। आज आपण उच्च शिक्षा क्षेत्र रे आशादित परिणाम को अर्जन करने को ध्यान देवे, जहा फल भल परिणाम आपण को प्राप्त हेबो। जदि आपण कोनसी वृद्ध व्यक्ति सहित संपर्क रे अछंती तेबे तांकु सहयोग करने को आगो को बढ़िया पई चेष्टा करंतु। आज आपण कोनसी धर्म लाभर काम को करबा पई मन बळाइबे। धन निवेश एवं विदेश काम रे वृद्धि हेबो। हृदय एवं मन रे खुशी एवं प्रफुल्लित रहिबे। परिजन मानक एवं मित्र मानक सहित उत्तम भोजन यात्रा किंवा साक्षातर अवसर आसीबो। जीवन साथी सहित आत्मीयतार अवसर आसीबो। आर्थिक लाभ हेबो। शुभ अवसर उपरे बाहर यात्रा हेबो।
ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିବାହ ଇଚ୍ଛୁକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରେମୀଜନ ମାନଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କାମୁକତା ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ସେୟାର ବା ସଟ୍ଟାରେ ଲାଭ ହେବ। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବନାଇ ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଶ ହିଁ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ମିକ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ବି କିଛି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଧନ ବ୍ୟୟର ସ୍ଥିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥୀ ସହିତ ଚିନ୍ତା ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଅଧିକ ଭାବୁକତା ରହିବ। ଭଲ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଘରେ ଆନନ୍ଦର ମହଲ ହେବ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଭରପୁର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ପରିବାରର ମହଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରା ରହିବ। ଏଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଶ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ମିଳାମିଶା ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ। ଚାକିରିରେ ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ମାମୁଁ ଘର ପଟରୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଘରର ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହର ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସ୍ଥିତି ବନୁଛି। ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବୃଦ୍ଧ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବୃଦ୍ଧ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝମୁକ୍ତ ହେବେ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିଲା ମେଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।